बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा हादम। शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर। शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ मैं शमशीर। मैं डरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। आज फिर जुल्म की इंतहा देखने में सामने आई। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शोपियां में आज फिर 4 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानब से अभी तक कोई इसकी मज़म्मत सामने नहीं आई, और मज़म्मत सामने भी आ जाए तो उस मज़म्मत का क्या करना। जिस माँ का बेटे की जान चली गई हो, जिस बहन का भाई चला गया हो, जिस बीवी का सुहाग उजड़ गया हो, और उसकी मज़म्मत का क्या करना। इंतहाई दुख और अफसोस हुआ मुझे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुजाहिदीन को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमाएं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम सिर्फ फातिहा ख्वानी ही कर सकते हैं। फातिहा ख्वानी के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, और ये हमारी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आज तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, और हमारे नौजवान किसी का सियासी मोहरा बने फिरते हैं। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो दूसरी सियासी जमातों के मोहरे बनने की बजाय अपनी बहनों जो मकबूजा कश्मीर में हैं, अपने भाई जो मकबूजा कश्मीर में हैं, अपने बुजुर्ग जो मकबूजा कश्मीर में हैं, उनके लिए कुछ करने का सोचिए, और यही बेहतरीन वक्त है उनके लिए कुछ करने का। देखिए, आज कश्मीर को मजीद टुकड़े को करने की साजिश की जा रही है, और पाकिस्तान की जानब से एक इंतहाई जो उनका एम रुकन है, जो बासर हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें तमाम तनाज़ात हल करने होंगे, गैर हलशुदा तनाज़ात हल करने शुरू होंगे। लेकिन उन्होंने ये कश्मीर का नाम नहीं लिया कि कश्मीर की मैं बात करना चाह रहा हूँ, कश्मीर का जो तनाज़ा है वो हल कर। गैर हलशुदा तनाज़ात, यानी इसके पीछे भी कोई साजिश छुपी नज़र आ रही है मुझे। तो मैं आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मुतहर्रिक हो जाएं, आप तहरीक आज़ादी कश्मीर के वारिस बनिए, और इस तरह नाम निहाद वारिस ना बनिए कि कभी इसके धरने में, कभी इसके मोहरे बने फिरते हैं, कभी इसके। इन चीज़ों से निकलिए, मुत्तहिद हो जाइए, और फिर देखते हैं कि कौन है कि वो कश्मीर की आज़ादी में रुकावट कौन बनता है। और कुछ अशार जो है वो मैं कश्मीरी नौजवानों की नज़र करना चाहूँगा कि मेरे वतन कश्मीर के पारसा लोगों, मेरे वतन कश्मीर के पारसा लोगों, आओ के वतन की हुर्मत को बचा लें। इज्जतों और असमतों को क्या है मुकाम, इज्जतों असमतों को क्या है मुकाम। चलो जालिमों को ये सबक सिखा लें हम। महीनों से हैं नजरबंद है मजलूम मेरे वतन के, महीनों से हैं नजरबंद हैं मजलूम मेरे वतन के। अपनी पारसाई का सबूत दो, इन्हें हम बचा लें। देखिए, आपसे मैं इल्तमास करता हूं कि आप जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, खास बिलखुसूस अपनी मकबूजा कश्मीर की बहनों के लिए जिनकी असमत दरी हो रही है, खास बिलखुसूस कश्मीर के भाइयों के लिए जिन्हें हर रोज झूठे झगड़ों में शहीद कर दिया जाता है, झूठे केसों में शहीद कर दिया जाता है, अपने उन बुजुर्गों के लिए जो भारतीय जेलों में ज़ेर तसल्लुत हैं, उनके लिए काम करिए। आइए मुत्तहिद हो जाइए, और यकीन करें जब हम मुत्तहिद हो जाएंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आज़ादी लेने से रोक नहीं सकती। हम ये समझते हैं कि कोई जो है वो तकरीर कर लेता है, सलामती कौंसिल में कश्मीर का एक दफ़ा जिक्र आ जाता है तो बस हम सफीर बन जाते हैं, कश्मीर का मसला हल हो जाता है। कश्मीर का मसला इस तरह हल नहीं होता। और देखिए,
سفارتی سطح پہ ہم بڑے ناکام واقع ہوئے ہیں. پہلے OIC میں کشمیر جو ہے وہ فرسٹ چوائس ہوتا تھا, فرسٹ ترجیح ہوتا تھا. اب OIC میں بھی کشمیر کا نام نہیں لیا جاتا. تو پھر آپ اگر اسلامی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, عالمی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کوئی بھی آپ کی آواز سننے والا نہیں ہے. سنے گا تو صرف آپ سنیں گے, اور آپ میں جتنی ہمدردی ہوگی اتنا کسی دوسرے میں کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. آپ میں جتنا جذبہ ہوگا کشمیر کے لیے, جتنا کشمیری کو جذبہ ہوگا اتنا کسی اور کو جذبہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کو مراسلہ تھما دینے سے, کسی کی مذمت کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پہ اقدام نہیں کریں گے. آج بھائی چارے کو نہیں دیکھا جاتا, سفارتی سطح پہ بھائی چارے کو نہیں دیکھا جاتا, کسی مذہبی تعلقات کو نہیں دیکھا جاتا. آج صرف دیکھا جاتا ہے تو اپنے مفاد دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں کی مفاد کی نظر کے اندر آ چکے ہیں, لوگوں کے مفاد کے اندر پسنا شروع ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں, آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگوں کے مفادات ہیں ان سے نکلیے. پارٹیاں آپ کو کچھ نہیں دیں گی, صرف آپ سے نعرے لگوائیں گی, صرف اور صرف نعرے لگوائیں گی. لیکن ایک ریاست آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے. اپنی ریاست جموں و کشمیر کے لیے ایک متحد پلیٹ فارم بنائیں, اور اس میں کوشش کریں کہ جو سارے متحد ہو کے اس کے لیے کام کریں. ریاستی ادارے کوئی ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, صرف مذمت اور فاتحہ خوانی کے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ میرے کشمیری نوجوان جو ہیں وہ صرف فاتحہ تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ کچھ عملی اقدامات کریں گے اور متحد ہو جائیں گے. یاد رہے کہ آپ متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی نیشن جو ہے وہ آپ کو ہرا نہیں سکتی. لیکن جب تک آپ دوسرے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, دوسرے لوگوں کے مہرے بنے ہوئے ہیں, تب تک آپ کو کوئی آزادی نہیں دلا سکتا. آپ کو خود کوشش کرنی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں تمام دوستوں کو پسند آئی ہوں گی, اور وہ کشمیر کے لیے لڑنا چاہیں گے, کشمیری بن کر لڑنا چاہیں گے. اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا جو ہے وہ کشمیر کے لیے لڑ رہی ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ہندوستان ہو, کوئی بھی ہو, کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے. کشمیریوں کے لیے کوئی نہیں کچھ کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کشمیریوں کے لیے, کشمیری بہنوں, مائیں, بیٹیوں کے لیے جن کی عصمت دری ہو رہی ہے, جن کی عزتیں لٹی جا رہی ہیں, جن کے بھائی چھینے جا رہے ہیں, جن کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں, ان کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور متحد ہوں گے. اور میں انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا کہ آپ کو متحرک رکھنے کی کوشش کروں, متحد رکھنے کی کوشش کروں. اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے, چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں اور آپ کشمیر کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بزرگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. اپنے میزبان محمد حمزہ ہادم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.